Assalamualaikum guys, welcome to I am Wisman 21 channel. So untuk video tutorial pada kali ini aku akan bagi tutorial berkenaan macam mana kita nak setting dan menggunakan Lightroom mobile application untuk menjadikan gambar kita untuk tema grey. Okay, so kita open Lightroom mobile. Okay, select dekat foto, kita pilih foto. Okay, so aku pilih foto ni untuk aku edit. So kita hanya akan edit menggunakan mode light, color, effect dan detail. So guys, okay, enjoy. Sikit, okay, ni lebih nampak clear sikit. Okay, okay, untuk kita klik dekat bahagian light yang ada logo macam matahari tu. So untuk exposure kita tarik sampai ke 0.50. Untuk kontras kita kosong. Untuk highlight kita ke negatif 100. Shadows pula okay, positif 100. Untuk white negatif 100. Untuk black kita negatif 50. Okay, cuba. Okay, yang kedua pergi dekat mode color. Okay, mode color ni untuk vibrance kita setting ke plus 20. Untuk saturation kita setting minus 30. Seberapa lah ni? Okay, minus 30. Okay. Okay, minus 30. Okay, cun. Okay, betul kita klik dekat color mix ni, mix. Okay, untuk red saturation untuk full tak payah nak ni setting. Untuk saturation kita setting ke positif 19. Positif pula plus 19. Plus 19. Okay, untuk luminance kita setting ke minus 38. Okay, klik pula dekat orange, mode orange, color orange. Untuk hue kita setting minus 13. Okay, minus 13. Untuk saturation kita setting ke minus 70. Minus 70. Okay, cun. Untuk luminance kita setting plus 6. Okay, cantik. Okay, pergi pula dekat kuning, yellow. Hue minus 85. Okay, minus 4 pula. Ya, salah Davidson. Okay, 85. Saturation minus 30. Okay, minus 30. Luminance setting ke plus 6. Okay, hijau, green. Saturation saja kita ke setting ke minus 100. Giant saturation 70. Okay. Okay, minus okay, 70. Blue saturation minus 100. 100. Purple also minus 100. Pink also saturation
untuk 100. Okey, tekan done. So next mode kita bagi ke efek. Okey, untuk efek kita ni setting 3 saja setting: clarity, dehaze dan grain. So untuk clarity plus 20. Okey, dehaze plus 30. Okey, grain begini tak ya. Grain okey, grain kosong. Okey, siap. Okey, last kita pergi ke detail. Detail pula untuk sharpening. Sharpening kita setting ke 20. Okey, ke 20. Okey, yang lain lah. Okey, 20. Radius, okey, good 1.0. Detail 25. Masking kosong. Okey, itu saja. So okey guys, itu saja buat masa ni. Kalau korang suka dengan video tutorial yang aku buat berkenaan dengan Lightroom ni, sila subscribe dan tekan butang like. Okay guys, thank you. Assalamualaikum. Adios.